हूँ पवित्र पाद पद्म आद्य मध्य भ्रांत त्रिगुणात्मक सतरज तम हेतु पंडित जी जहा करे से मुदे थाए से पंडित गीता कहले उठे गछंती सतस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्ता अथ गच्छन्ति दामसा सत्य धर्म नीति नियम रे पंडित जी माने आदर्श वृक्ष को धरती से माने उन्नत और सफलता जगह पहुंची जाते जो माने मझिरे पंडित रहती से माने रजगुण को धरी थांते जो माने पंडित अधपतन हुअन्ति आज्ञा खराब कुकर्म अबांट अनीति पापर रत हुअन्ति से माने पंडित तली तोलांत हो जाती है से भगवान व्यास लिखिले प्रथमे भल मनीष ही भगवान को डाके यदि भल मनीष नहे भगवान को जेते डाकिबु तो डाक से शुणिबे नाही सेथिपाई ईश्वर हेतु पंडित त्रिगुणात्मक पृथ्वीर सर्वोत्तम मनीष होची सही है श्रेष्ठ मध्य श्रेष्ठ पुरुष होछन्ति ईश्वर आज्ञा गां कहले कथा कहंते ने हां मते जेते माठु जुमा थे हां मु सेई दर पड़ा काठी कौन भाई ये कथा कहिलो कहिलो पुआ रह तळु जाने सेठिया सीधा तो देकी वसंत बाबू श्रृंखलित समय पुआ विलंब हो जाई पाला आरंभ हबार आज्ञा कहिलु पुआ कोन पचारिबो टिके विलंब होले को लोक को छंद ना करो हां आज्ञा माने समस्त बसी छन हां मु आपण को पचारिली हां जे विश्व पिता हां आम माने को पई एते बड़ सुंदर संसार तयारी गला एटा बड़ संसार जे तयारी छी आम भवन को जन्म देला पिलारू बुढ़ा कला मो साणी रे पड़ी दला अच्छा कोन बुझिलो आपण 11 पद परम शास्त्र भागवत रु गाइली जेती गाइली अर्थ कोन बुझिलो से प्रभु कहिला हां अरे मुहि जे सतरजतम हां प्रकृति पुरुषोत्तम प्रकृति भितर भगवान होछन्ति श्रेष्ठ पुरुष से भगवान जति कुटिया पुरुष हां आम्भे बोले जते एठी बसी अछु आमे जते बसिजे कोन जगत रे आमे जते बासिंदा समस्त आमे नारी हेले हम नारी मानक स्वामी हेले भगवान ए भगवो कथा को विश्वास लागु ना गजे ए भगवो ए भगवान रे प्रभु और क्या रह बेसी हल्ला करनी बसंत बाबू आज्ञा हां आमे सब नारी हां आपण नयागढ़ जिल्ला रे आछंती हां अच्छा तम नयागढ़ जिला पटे नारी बोले को बुझुछ मां मानक स्त्री लोक मानक नारी कहंती मु प्रैक्टिकल देखैबी कोन प्रैक्टिकल करिवो कहिलो एठी आम स्टाफ भीतर आपण ए छियो हां तमे दी जण नारी हां एठी ये होची हाप माया रह और जाको कजे भी हाप माया ता माने तू निजो पुरुष बोली भाबी सारी छु देखो हां मो भाई माने बसे चंदी पुरुष हां एपटे सार माने बसे चंदी पुरुष अच्छा एपटे जुब बंधु माने पुरुष हां अयम पुरुष अच्छा बोलरे ओछि बोली आज काटी देई चिनिस नारी आमे समस्त आज्ञा नारी से जड़क पुरुष केमिति ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कोन कहिए बोला जीवन बसगति सते जुवती एक बानी बहुत शपथ होइले रानी मारती अपमाने एकई पुरुष नादा समर घटे छंदी स्त्रीर सते को घटे जल खाई राहिले आज्ञा सभी सई आज्ञा सुनो हे भिना भिना सहुअंती घट मारा जलपूर्ण कलश गोटे जगार पंडित साइज कर 10टा कि 15टा कि 100टा थइबा माने फूल माथिया थइला परे पंडित मंडली सब पूर्ण कलश गोटे बाड़ी रे नेकी भांगी दबा भांगिला परे पंडित मंडली से पूर्ण कलश भितर जो आनंद गगन चांद देखा जाउथिले पंडित से आ देखा जाउ नहांती आटिका भांगी गला जल तळ को बही गला आकाश पंडित गंभीर होई गला शरीर सिना पंडित मंडली देह रूप को घट आज्ञा नष्ट होई गला आज्ञा ता भितर जो प्रतिबिंब आकाश रूपी चंद्र से कोन भिन्न हेले जथा पंडित संसारटा से आज्ञा सब भितर भगवान को सत्ता अच्छे जो सत्ता जो आत्मिक शक्ति सही होछन्ति ईश्वर सही होछन्ति सर्वोत्तम पुरुष आज्ञा सेथि भाई कवि लिखिले जीवन बसगति सत्य युवती एकवती सहस युवती आमे समस्त पंडित लक्ष लक्ष कोटि कोटि संख्या रे नारी हेले आम नारी मानकर पंडित पति हेले से ईश्वर हे बसंत बाबू आए सीए कुटिया पुरुष आमे का पुरुष नो हां तमे पुरुष ए मु हमर आज्ञा ने समस्त विवाह
କରିଛନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲା ପିଚିକା ଅଛି ହଁ ମୁଁ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ତୁ କଣ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ଆରେ ଭାଉଜ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆପଣ ଦେଖେ ଆରେ ହେ ଆଗ ତୁ କଣ ଭାଉଜ ଜନ୍ମ କଲେ ହଁ ସେ ମୋ ପିଲା ହଁ ନାଇଁ ବାହାରି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ଆମେ ଘରେ ଘରେ କି ପଚାରିବୁ ସେ ହର ହର ଶୁଣେ ତୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଅଭିମାନ ଆସୁଛି ଟିକେ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଦୁଟ ବେଟା ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତାନ ତ ଜନ୍ମ କରିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ହଁ ମୋର ଦିଟା ପୁଅ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗଛ ଜନ୍ମ ଦେଲ ଦେଖେଇ ବର ଗଛରେ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ ଗଛରେ ଜନ୍ମ କରିବା କଣ ଅଛି ହଁ ହେଲେ ଚିଅର ଫଟେଇ ଦବ ଆଚ୍ଛା ବାଘ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ ଆପଣ ବାଘୁଣୀ କହିବେ ହଳେ ଜନ୍ମ କରିବ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ସେଣ୍ଡୁ କହିବେ ତାହେଲେ ତତେ ପୁରୁଷ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯିବ ମୋର ଦିଟା ପୁଅ ହଁ ଏଇନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ହଁ ଘରେ ବୁଢୀକି କହିକି ଆଉ ଦି ତିନିଟା ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଲେ ଜୀବନ ବସକତି ସତେ ଯୁବତୀ ଏକପତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ମମର୍ଜନୀ ମହତ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମିନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଦଧାମେହ ସମ୍ଭବ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଭବନ୍ତି ଭାରତ ବୋଲେ ଜନନୀ ଭୂତାନି ସର୍ବାଣୀ ଦେବ ଧାରୟ ଅହଂ ସ୍ପର୍ଶ ଜଗତ ପ୍ରଭୋ ରଳୟ ସଧା ସର୍বজনী সুকম তৈ হৃদয় সমবন্তি যা তাসম ব্রহ্ম মহত জনির অহম বীজং ব্রত হবিলা গোলাপ গর্ভ হচ্ছে এক বরিষ্ঠ গর্ভ বিশাল গর্ভ শ্রেষ্ঠ গর্ভ সমগ্র প্রকৃতি হচ্ছে মোর গর্ভাশ্রয় আমার জনি মহত ব্রহ্ম এড়ে বড় বিশাল সংসারর সমস্ত জীব মানক সম্ভব মু কাহিকি করে যদি প্রকৃতি মোর গর্ভ হল সম্ভব সর্বভূতানাং তত্ত্ব ভবন্তি ভারত ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইলে জলজ বায়ুজ অন্ডজ উদ্ভিজ সেদজ জরায়ুজ মনজ চারিখানে পঞ্চভূত যেতে জীব জগত দেখুছু সমস্তে মো প্রকৃতির বগ গর্ভরু জন্ম নিয়ন্তি সেথিপাই পিতামহস্য জগত মাতা ধাতা পিতামহ বেদ্যং পবিত্রং কারণকু সাম যজুরে বচ গোত্রীভর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণ সুহৃদ প্রভব প্রলয় স্থান নিধান বীজময়ং গোটে জীবন ভগবান তিনি তিনি প্রকার দায়িত্ব বহন করিবার ধাতা মাতা পণ্ডিতে পিতা সদৃশ্য হয়ে যাতে সেথিপাই সংসারে পণ্ডিতে যে যাহা পণ্ডিত আজ্ঞা করে সেইয়া দিয়ে সংসারে যাহা সম্ভব করে সে জনক মধ্যে তৈরি করে তাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ কুহযিব কোন কହୁଛ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲି ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହଁ ସେ କଣ ମଣିଷ ହଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହଁ ଗଛ ପତ୍ର ଦଣ୍ଡା ବିପୁଡି ମାଛ କଇଁଛ ଗେଣ୍ଡା କୋଚିଆ ଜଗତରେ ଯେତେ ଭିନ୍ନ ଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଜଣକ ତିଆରି କରେ ଆରେ ମାଛ କଇଁଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡି କେଉଟିଆ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାବା ବାଇଆ ବହିନା ବାଇଆ ଗୀତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବାଇଆ ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ ବାଇଆ ଗୀତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚିତ୍ରକର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେବେ ହୋଇବେ ରୁଣ୍ଡ ଇଏ ଗଢି ନ ପାରିବେ କବି କାହାରି କିଛି ଶକ୍ତି ବିଧିର ବିଧାନ ସମ୍ଭବେ ସକଳ ଜୀବ ସେ ଗଢଇ ତାକୁ ସବୁ ଜୀବ ଦିଏ ଏହାର ତାକୁ କେହି ବିଚିତ୍ର ବିଧାନୀ ରୂପରେ ସବୁ ଜୀବ ଗଢିଛି ମୟୂରକୁ କରି ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଓଠରେ ହସ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଥୋଇଲା ଯାହାକୁ କରିଛି ସଂସାରେ ଯାହାକୁ ଜନ୍ତୁ ଠାରେ ଥୋଇଛି କାହାକୁ କରଇ ମାହୁତ ବସେ ଟଙ୍କାର ଜାହାଜ ଉପରେ କିଏ ସୌଦାଗର ତ କିଏ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରେ କିଏ ହାତୀ ଉପରେ ବସେ ତ କିଏ ଘୋଡା ଉପରେ ବସେ କିଏ ସଂସାରୀ ହୁଏ ତ କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଏ ପୁଣି ତଳପ ସଜ୍ଜାରେ କିଏ ଶୁଏ ତ କିଏ ତଳେ ଗୁଡୁଥାଏ ଅଜସ୍ର ଭୋଗ କିଏ କରେ ତ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କିଏ କରେ ହେ ମୋର